अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट दीन के लिए। हम इस इस्लामिक सीरीज के ज़रिए काफ़ी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस सीरीज़ के ज़रिए ईमानियत के बारे में, अखलाकियत के बारे में, अल्लाह की पहचान, सीरत नबी और दीनी मसाइल को सीखेंगे, जानेंगे और हमारी ज़िंदगी को संवारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है, अरकान ईमान कितनी है? जी, जवाब अरकान ईमान कुल 6 है। और अरकान ईमान क्या-क्या है? चलिए जानेंगे। पहला है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाना, दूसरा है इसके फरिश्तों पर ईमान लाना, तीसरा है इसकी किताबों पर ईमान लाना, चौथा है इसके रसूलों पर ईमान लाना, पांचवा है यौम आखिरत पर ईमान लाना और लास्ट 6th वाला है पॉइंट, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, यानी अच्छा ही का करने वाला और कोई बुरी चीज का भी करने वाला अल्लाह ताला है। हमारा तीसरा सवाल ये है, क्या आपको पता है इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? जी, इस्लाम किसे कहते हैं? चलिए जानेंगे। इस्लाम का मतलब है ज़ाहिरी तौर पर अमल करना, जैसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का ज़ाहिरी तौर पर करना अमल। अब ईमान क्या है? ईमान और इस्लाम में क्या डिफरेंस है? ईमान का मतलब ये है दिल से यकीन करना, जैसा कि अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, आखिरत पर, तकदीर पर दिल से यकीन करना। हमारा चौथा सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है? जवाब, अल्लाह पर ईमान का मतलब अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना और इस भरोसे में किसी भी किस्म का शक ना करना। अगर थोड़ा भी भरोसे में शक हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। प्यारे, 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ज़बान से इकरार करना, दिल से यकीन करना, जो कहते हैं इस पर अमल करना। इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना हम आज से? जो कहेंगे और जिस चीज़ पर हम यकीन लाए हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नहीं, हम सिर्फ कह दे रहे हैं कि ज़बान से हम यकीन करते हैं अल्लाह की चीज़ों पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों पर, लेकिन हम इसको अपना रहे ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में शुमार ही नहीं कर रहे, तो कैसा हमारा ईमान मुकम्मल होगा? इंशाअल्लाह ताला हम आज से जो भी चीज़ें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारा 5वां सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान कैसे लाएं? चलिए जानेंगे। हमें ये बात मानना होगा कि वो अकेला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अकेले हैं, वो किसी से पैदा नहीं हुए हैं, इसके कोई अब्बू नहीं है, इसके कोई अम्मी नहीं है, इसके कोई बच्चे नहीं हैं, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी मरने वाला नहीं है, इसको कभी मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन अल्लाह ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। हम सब थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को थकान नहीं होती। है खालिक का मतलब ये है पैदा करने वाला, हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। हमारा 7वां सवाल इसी से रिलेटेड है, क्या अल्लाह के अलावा कोई और पैदा कर सकते हैं? बाज़ के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है, क्या अल्लाह के अलावा किसी इंसान में ताकत है कि पैदा करने की? चलिए जानेंगे। अल्लाह के अलावा किसी में भी पैदा करने की ताकत नहीं है। सारी दुनिया के बुत और इंसान मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया मिलकर भी एक मक्खी का पर भी पैदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंसान हवाई जहाज़ बना सकता है, रॉकेट बना सकता है, लेकिन एक मक्खी बनाकर इसमें रूह नहीं डाल सकता है। अब बाज़ के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक छोटी मक्खी की ही मिसाल क्यों लिए? क्यों बोले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ताकतवर जानवर बनाए, कहीं ताकतवर चीज़ें बनाए हैं। एक छोटी मक्खी की मिसाल, एक छोटी मक्खी इंसे की ही मिसाल क्यों दिए? चलिए जानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुरान सूरह बकरा में फरमाते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती है मच्छर या इससे कोई छोटी चीज़ की मिसाल दूँ, और इस आयत के ज़रिए, इस मिसाल के ज़रिए हिदायत वालों के लिए हिदायत है और गुमराही की ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए गुमराही है। अब जब साइंटिस्ट
تحقیقات کیے ہیں، جب سائنٹسٹ یہ آیت کے بارے میں جب پتا چلا ہے تو لوگوں کو کریوسٹی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹے مچھر کی مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، ایسا کیا ہے اس مچھر میں، ایک چھوٹا سا تو بھی مچھر ہے۔ جب اس کی تحقیقات کیے تو پتا چلا اس مچھر میں، مچھر کے سر پر 100 آنکھیں پائی جاتی ہے، 100 آئیز پائی جاتی ہے، 100 آنکھیں ہیں ایک مچھر پر، اور مچھر میں 48 دانت پائی جاتی ہے، اور مچھر کے 6 پر ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں، مچھر ہر کسی کا خون نہیں پیتا ہے، پہلے مچھر دیکھتا ہے انسان کا خون کیسا ہے، پھر جب اسے وہ انسان کا خون اچھا ہے لگا تو ہی پیتا ہے۔ اور مچھر جب ہمارے اسکن پہ بیٹھتا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر تک پتا نہیں لگتا، کیوں ایسا؟ کیوں بولے تو مچھر کے اندر ایک اینستھیشیا کا پاور پایا جاتا ہے، جو جب ہمارے اسکن پہ بیٹھتا ہے تو وہ حصہ ہمارا سن ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ مچھر ہمارا خون پی رہا ہے۔ اس وجہ سے تو آپ لوگ جانے ہیں کہ ایک چھوٹا مچھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے چیزاں پائے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ایک مچھر کا پر تو بنا کر دکھائیے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے تو ایک مکھی کا پر تو بنا کر دکھائیے، اس میں جان ڈال کر تو دکھائیے۔ ہم انسان، ہمارے پورے اشرف المخلوقات میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے۔ تو آپ سبھی کا یہ جواب رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا 8واں سوال یہ ہے، کیا اللہ نے سب سے پہلے بندر پیدا کیا ہے یا انسان؟ بہت سارے کے ذہن میں یہ رہتا ہے کوشچن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پہلے بندر پیدا کیے تھے یا پھر انسان؟ چلیے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے ساری دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر بدلتے بدلتے انسان کی شکل اختیار کر لیا، اس طرح سمجھنا بالکل غلط ہے۔ چلیے اب ہم 9ویں سوال پر بڑھتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے، کیا اللہ سب کی باتیں سنتا ہے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ دعا بھی سنتے ہیں۔ ہمارے دل میں کچھ خیال آتا ہے تو اس کو بھی سنتے ہیں، اور اگر ہم دل سے کسی کو گالی دیں تو اللہ سنتا ہے، اگر ہم دل سے دعا دیں اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ دور سے بھی سنتا ہے اور قریب سے بھی سنتا ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے آپ لوگ عملی پہلو لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ارے جو عبادت گزار ہے، جو دیندار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی بات سنتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق، سارے انسان، سارے جانور، ہر کسی کی بات، ہر کسی کی بولی سنتا ہے۔ تو ہمارا ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آنا کہ ہم اتنے دیندار نہیں ہیں، ہم اتنے دین کے پیکر نہیں ہیں کہ اللہ ہماری بات سن لے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مخلوق کی بات سنتا ہوں۔ آپ لوگ صرف بول کر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں صرف آپ لوگ میرے سامنے عاجزی تو کر دیکھیے، میں نہیں سنا تو بولیے۔